Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 27. Bon, عندنا la boîte à outils. شوفوا العلبة تاع الكلمات المساعدة اللي لازم التلميذ يكون يعرفهم. alors عندنا les noms الأسماء، les mains الأيادي، pomme هو الكف تاع اليد، les ongles الأظافر، les doigts الأصابع، le pouce هذا الإبهام، l'index، le majeur، l'annulaire، l'auriculaire يعني الإبهام، السبابة، الوسطى، الخنصر والبنصر. عندنا le savon الصابون، le robinet الحنفية، la serviette هي المنشفة، l'eau هو الماء، le dos هو ظهر اليد. هنا عندنا la paume يعني الكف و le dos. les verbes الأفعال عندنا utiliser يستعمل، étaler يعني ينشر على كافة اليد، موسي يعني جاية من لاموس يعني الرغوة يرغي، لافي يغسل، فخوتي يحك مليح، غانسي يشلل، سيشي يجفف، نتوايي ينظف. عندنا لي زاجيكتيف الصفات، عندنا بروبر نظيفة، ليكيد سائل، سال وسخة. Bon, هذا le coffre لازم il est à votre disposition. لازم تعاونوا نفسكم بهذه الكلمات باش تديروا une meilleure production. Alors j'écris mon texte à partir de la consigne suivante. نكتب النص تاعي من خلال التعليمة التالية. وشن هي التعليمة؟ tous ensemble pour la propreté. جميعا ولا مع بعضنا جميعا للنظافة. Et le titre de l'article à insérer dans le journal de l'école. هذا هو عنوان الموضوع الذي سينشر في مجلة المدرسة. Avec l'aide de ton professeur, بمساعدة الأستاذ تاعك, rédige un court texte à travers lequel tu expliqueras l'importance d'avoir les mains propres et les étapes à suivre pour le faire. يعني اكتب نص قصيرا من خلاله ستشرح أهمية الحصول على يدين نظيفتين المراحل التي يجب اتباعها من أجل ذلك. Les critères de réussite شروط النجاح عندنا pour réussir la production ta production باش تنجح في التعبير تاعك utilise le procédé de définition استعمل التعريف utilise le procédé de l'énumération استعمل التعداد construit des phrases déclaratives استخدم جمل خبرية utilise des substituts grammaticaux المعوضات تاع القواعد ولا النحوية écris ton texte en utilisant la troisième personne du singulier استعمل الضمير الثالث للمفرد mets tes verbes au présent de l'indicatif صرف أفعالك في الحاضر donne un titre à ton texte وهات عنوان للنص. bon أنا عطيت لكم à titre d'exemple الموضوع هذا ماشي اخترعناه من خلال النصوص اللي قريناها خاصة النص اللي راه في صفحة 14 زايد les étapes l'activité هذيك تاع les étapes المراحل غسل اليدين اللي راهي في الصفحة 17. Bon, à titre d'exemple, عطيت لكم موضوع l'importance du lavage des mains. هذا هو العنوان أهمية غسل اليدين. Le lavage des mains est un moyen de prévention de la transmission des infections. يعني هذه هي la définition التعريف اللي طلبوا منا. غسل اليدين هو وسيلة من وسائل الحماية ولا الحد من نقل الجراثيم. Il est recommandé de se laver les mains يجب علينا غسل الأيدي. Celles-ci sont porteuses de bactéries et de
فيروس لأنها حاملة للميكروبات والجراثيم والفيروسات. هنا celle-ci هذه substitut grammatical. هذا un substitut grammatical استعملناه pour éviter la répétition. Surtout en période de grippe خاصة في مرحلة الزكام ولا فترة الزكام. Il faut se laver les mains chaque fois que l'on est aux toilettes avant de passer à table et après avoir fait un trajet dans les transports en commun. يعني يجب غسل اليدين في كل مرة ندخلوا ولا نستعملوا المرحاض عافاكم الله، وأيضا عند الأكل قبل الأكل يعني، ولا عند القيام بأسفار في وسائل النقل المشتركة يعني في الحافلة أو القطار أو إلى غيره. Pour cela, il faut utiliser de l'eau et du savon liquide. ولذلك ولا لتتم العملية يجب استخدام الصابون والصابون السائل والماء. Comptez jusqu'à 15 tout en savonnant et en frottant les mains. bon هنا احسب إلى غاية 15 وأنت يعني تستعمل الصابون لو سافون يعني ترغي تستعمل الرغوة هذيك et en frottant les mains مع فرك ولا حك اليدين rincer puis sécher avec une serviette propre. ثم نشللوا اليدين بالماء ونجفف بواسطة منشفة. Le lavage des mains élimine une grande partie des micro-organismes acquis par contact avec des surfaces. يعني غسل اليدين يقضي على عدد كبير من الميكروبات أو الفيروسات يعني المكتسبة من خلال التواصل ولا الاحتكاك بالمساحات ولا تلامس المساحات. نعاود النص بطريقة سريعة. L'importance du lavage des mains. Le lavage des mains est un moyen de prévention de la transmission des infections. Il est recommandé de se laver les mains. Celles-ci sont porteuses de bactéries et de virus, surtout en période de grippe. Il faut se laver les mains chaque fois que l'on est aux toilettes, avant de passer à table et après avoir fait un trajet dans les transports en commun. Pour cela, il faut utiliser de l'eau et du savon liquide, compter jusqu'à 15 tout en savonnant et en frottant les mains. هنا نقدروا نزيدوا pomme et d'eau يعني نحكوا يدينا من الجهة من الكف ومن الخارج. Rincer puis sécher avec une serviette propre. Le lavage des mains élimine une grande partie des micro-organismes acquis par contact avec des surfaces. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.